La gaviota alterada. Miren esto. He's attacking the bags like crazy. Check that out. Oh my. Me gusta el bocadillo de jamón. She's looking for some lunch. Está hambrienta la mujer. Ahí está llamando a los refuerzos. She's asking for help. There you go. Ahora vienen 20 gaviotas a ayudarla. Pero no se separan. Porque pidió ayuda, Lorena. Where's the backup? She's waiting for the backup. There you go. She's gonna try it one more time. Let's do it. Go, go, go. There you go. Parece un perro en vez de una gaviota. Ahí va. Tenemos una pequeña interrupción. Se salva porque no puede con la bolsa, si no se la lleva volando. Oh. Oh. New strategy, man. On top of the other bag trying to pull them. Oh God. Se cansó de trabajar. Pero no se va, ¿eh? I think she's still waiting for the backup.